आमे समस्ते शुणिचु द्वारका कथा भगवान कृष्णंक सुनार सहर किंतु कौन हेब जदि मु कहिबी एटा केवल गोटे कहानी नुहे जदि एटा गोटे हजि जाइथिबा सत होइथाए जहा हजार हजार वर्ष धरी समुद्र तले लुचि रहिछि तेबे एही प्रश्नर उत्तर खोजिबाकू हेले आमको समय भितरे टिके पछकू जिबाकू पड़िबो। चालंतु जिबा 1983 मसियाकू। सेठी आरब सागरर गभीरतारे एमिति किछि घटिबाकू जाउथिला जहा इतिहासर मोड़ बदले देवार थिला। कल्पना करंतु किछि डाइवर्स समुद्र तळकू जाइछंती और हठात सेमाने देखुछंती मणिष तयारी कांथ पत्थरर खुंठ गुजरात उपकूଳରେ। सेतेबेले समस्तंक मुंडरे गोटिए ही प्रश्न थिला, कौन सतरे गोटे पूरा सहर समुद्र तले बुढ़ी रही। आउ एइठु ही आरंभ हेला एक एमिति रहस्य खोजिबार यात्रा जहा भारतर इतिहास को बदली देबार थिला। समुद्रर सेही गभीर अंधकार भितरे आम पुरातत्वविद माने जहा खोजी पाइले ताहा केवल कल्पना को भी टपी जाइथिला। किंतु समुद्र तळे मिलिथिबा सेई पत्थरर ढांचागुड़िकर प्रकृत माने कौन सेईटा बुझिबा पाई आमकु टिके पुराण भितरकू जिबाकू पड़िबो। चालंतु हजार हजार वर्ष पछकू जिबा जेतेबेले द्वारका ओहो द्वारका केवल गोटे सहर नथिला एकदम स्वर्ग थिला। भागवत पुराणरे एक अद्भुत कहानी अछि। जरासंधर बारंबार आक्रमणरू मथुरावासी को बंचैबा पाई श्रीकृष्ण समुद्र देवतांकु 12 योजन माने पाखापाखि 150 वर्ग किलोमीटर जागा मागिथिले। आउ सेइथि देवशिल्पी विश्वकर्मा निजे तयारी कले एक स्वप्नर नगरी। भावी देखंतु तिके जो सहरर कांथ सुनार चटाण रूपार आउ 9 लक्षरू अधिक महल हीरा नीलारे झटकुथिला। यह केवल सुंदर नथिला सेतेबेलार टेक्नोलोजी हिसाब रे एहार बंदर आउ जलसेचन व्यवस्था एकदम चमत्कार थिला। किंतु एते सुंदर एते भव्य सहरर भाग्यरे आउ किछि लेखा थिला। महाभारत युद्ध सरिला किंतु एहा सहित द्वारकार सुखर दिन भी सरी आसुथिला। एहार आकाशरे घोटी आसुथिला विनाशर कଳାबादन। आउ एही विनाशर कारण थिला दुईटी शक्तिशाली अभिशाप। प्रथमटी आसीथिला मां गांधारींक ठारू। निजर 100 पुओंकु हराई से दुखरे भांगी पड़िथिले आउ कृष्णंकु अभिशाप देथिले जेमिति तांकर कुल नाश हेला सेमिति जदुवंश भी संपूर्ण नाश होइजिबो। आउ द्वितीय अभिशाप सेटा आहुरी विचित्र। कृष्णंकु पुओ सांब मजाकरे गर्भवती नारीर बेश धरी किछि ऋषिंकु थट्टा कले। ऋषि माने क्रोधरे अभिशाप देले जे से एक लुहार मुसलकु जन्म देवे जहा पूरा जदुवंशकु ध्वंस करिदेब। आउ देखु देखु एई दुईटी अभिशाप सत हेबाकु लागिला। सांब सतकु सत एक लुहार मुसलकु जन्म देले। राजा उग्रसेन डरी जाई ताकु गुंड करी समुद्ररे फिंगी देले। किंतु भाग्यकु किए बा बदलै पारिबो। धीरे धीरे जादव माने अहंकारी होई गले, निज भितरे लड़ाई कले। शेषरे गोटे पर्वरे समस्ते निशारे चूर होई निज निज भितरे लड़ाई मले। एही भयंकर दृश्य देखि श्रीकृष्ण दुखरे बनकु चलीगले आउ सेठी जणे शिकारीर तीररे तांकर देहांत हेला। आउ तापरे जो समुद्र द्वारकाकु जन्म देइथिला सेही समुद्र ही गर्जन करी पूरा सुनार सहरकु निज भितरकु टाणी नेला। हजार हजार वर्ष बीतीगला। द्वारका केवल पुराणर पृष्ठारे रहीगला गोटे किंबदंती हेगला। लोके एहाकु काल्पनिक कहानी बोली भाबिले। किंतु 20 शताब्दी किछि लोक प्रश्न कले जदि एइटा काल्पनिक नुहे तो जदि एहा पछरे किछि सत्य थाए आउ सेइठो आरंभ हेला सत्यर संधान। आउ एही संधानर मुख्य थिले डॉक्टर एस.आर. राव जणे वरिष्ठ पुरातत्वविद। तांकर चिंताधारा सेतेबेले समस्तंकठू अलगा थिला। से कहुथिले मु शास्त्रगुड़िकु धार्मिक बही भाबरे नुहे बरम इतिहासर डॉक्यूमेंट भाबरे देखे। आउ तांकर एही दृढ़ विश्वास ही एक असंभव लागुथिबा मिशनर आरंभ थिला। किंतु एही काम सहज नथिला, आदौ नथिला। 1983 रु 1992 भितरे डॉक्टर राव आउ तांको टीम को अनेक कष्ट सहिबाकू पड़िथिला। पाखरे पैसा नथिला एमिति कि डॉक्टर राव निज पॉकेट रु टीमर खाइबा खर्च दउथिले। बाकी वैज्ञानिक माने तांको ठट्टा करुथिले, कहुथिले एटा अंधविश्वास। आउ सेतेबेले आजिकाली भली हाईटेक सामग्री भी नथिला तथापि तांकर साहस आउ विश्वास टळी नथिला। एते सबु असुविधा सत्वे तांकर परिश्रम शेषरे रंग आनिला। डॉक्टर रावଙ୍କ टीम आउ तापरे होइथिबा अभियान गुड़िक जहा खोजी बाहर कले ताहा पूरा दुनिया को आश्चर्य करिदेला। तेबे चालंतु देखिबा समुद्रर से गभीरतारू प्रकृतरे मिलिला कौन। आउ तापरे गोटिए परे गोटिए प्रमाण सामना को आसिला। प्रथमे मिलिला 560 मीटर लंबर
ଏକ ବିଶାଳ ପଥର କାନ୍ଥ, ତାପରେ 30ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରର ଖୁଣ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା 3 ଛିଦ୍ର ଥିବା ପଥରର ଲଙ୍ଗର। ଏହି ଲଙ୍ଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଆମ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ବାକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମିଳିଥିବା ଗୋଟେ କଳାକୃତିର କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରାଗଲା, ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା। ତାର ବୟସ ଥିଲା 9000 ବର୍ଷ। 9000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏହା କେବଳ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ, ଦୁନିଆର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାଠୁ ବି ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଆବିଷ୍କାର ଆମ ଇତିହାସକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେଇଗଲା। ଦ୍ୱାରକାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର କାହାଣୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ 1963ରୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ତାପରେ 80 ଦଶକରେ ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଓ, ଯିଏ ନିଜର ସାହସ ବଳରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ବାସ୍ତବତାର ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ 2000 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୋନାର ଭଳି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଏକ ପୁରା ସହରର ନକ୍ସା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ, ଏହି କାହାଣୀ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଟେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ପୁରାଣର କାହାଣୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ। ତେବେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା, ନା ଏହା ଗୋଟିଏ ହିଁ କାହାଣୀର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଦିଗ? ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ପୁରା କାହାଣୀଟା ଏକାଠି ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାଣ କହୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରକାକୁ ବୁଡ଼େଇଦେଲା। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି କାରଣରୁ। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯାହାକୁ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଅଭିଶାପ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବୋଲି କହିଲେ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। କାହାଣୀ ସେ ଗୋଟିଏ, କେବଳ ଦେଖିବାର ନଜରିଆ ଅଲଗା। ଦ୍ୱାରକାର କାହାଣୀ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ଶିଖାଏ। ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲା ମନରେ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ, ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ସତ୍ୟତା ଦିଏ। ଶେଷରେ ଦ୍ୱାରକା କେବଳ ଗୋଟେ ସହରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ସଭ୍ୟତାର, ଆମ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମୃତି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ସତ ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଜୟ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ।